TV getba parabla rapa e pusmben yam ne woton ende yar mora ki be wakato ti leben pam taba Tweet TV zugu e de singda men wulgiri yamba ti wogodor lo tori kasangab sambonda ti hôpital yalga do wudra wa sur king ning sin hita norwa sur kangali tara burbul ti bala wilgami ti sura handikru to yilo to yira noran tanta tum non ngop samboni nasan kwe ti CNLS IST wa zikanga abandon zo mbebene bidikelen pamvene mapasi ne amifalia Yasan kolo yum la woto balala ti 2020 yum na ton dare nganti mana gunsin gas khaso ninga sita échangeur de l'essa en pior hôpital ya lagaro ro so mo solo babra yemmer sinda bonroy wote ki wele semeni 2021 yum de ton le mana gunsin gas kanga ti sora zikang bala leben le bonrame rewa et sokran me singete ya tum no ninga sindike tum na beulra mande tum da yal bi biya sabeda son wele seme yiba en kiti sora le bonroy sa ya ne monte man sa pazani sora zininga sambonra bamye winiga mbalati sanya ne sora sambonra ya sankede ni kuno fil sabsening tenga enkite ti guduna wa babkanga na wa yake mbonro toni abukari danem bamya mécanicien boka ton me e wa tuko boka em tuko boka ya prebing le bamne kojiam ne bo pise bokle bla pana ning fil tengra ne bamne sora tiba e wo tuk boka na yak preva na bangai ana tarbu ana tu katarbu ma la litiaka em pana boka em tuk boka kena ma boka hotel lu la tunga banga ya ko jam tarbu ya ham pana boka ning fila kenge sola teng suka ya bam tarbu tunga banga ya sai ne nebni sa sun tudub sora bamyi winiga meti absin ya hedunde luna ya ti sora bonrona rawa wanne zulwe sin kende ni sol zuk fon bwengi e kosro yab tonri lam taba libre marsuna ti saka nimbuy de kena erkelen kelga abukari danem ni na tarbo la kerba boka woto no bala la woto amenga boka menga be wa dira ne menga ni na menga lui tabe benga wen sa ni woto amenga ko pite woto le ni na atun wa ne problem menga bo ai wa tuk boka ajem han wenne bo ata chuwa ayo run ajem chuwa yo le tuk boka mba woto Etanantin yamba tumo sinkede solkanga manarab sambonde ti route nationale numéro 4 adia 2015 yumde la go ne ningab sambonda ti transition wa kosotobna singa tumda manro la saya ne échangeur bilab sambonde ti mini échangeur nyinyi 16 janvier kiwa la simpila nusun loroi la saya ni sora fagil manala sebo bra winiga meti aranda yumde kiwa tablo ro pour bala la sora nanse la halanta kane elkete manda gunsin gesra ti sora ketembe manar zugu Ritani sura malagara an wilgiyam bahti Burkina Faso lihlam basulab samboni nasan kweti FIB wa o bamana tikit kasanga sibra utekura mayo poyum to seyila pisi la yemri la kelen wilgami tubam tikasanga utokeli wakato obsan lam taba ngele bamba tunda horanda yumda ngala ninga la kelen wilgami ti atenga torsaba arok markisia kabore ya bamzugu masimninga labsun lugulugu tikit kasanga bidikelen pam ven mapasi ne amifalia ya sen yidnab ko so lesin tiginta ba tum da vuka yibi sabab sambonde ti deuxième congolewa nkol hilam masul kasanga sambe Burkina Faso ka ne sambonde ti FIB wa ti suka ngapo ne ni se fa yilli sin ken septoro aporon wanan ton rame man gel buto to sin kede ni FIB wa sun ton tume yuma na sa sin kon wawa lableben taksin gese wan labnan ton roye un doko zulle sa sin kede ni silfantra wenge ti sunni nga sin nan tume yuma na sa sin nan kon wawa ton tum da a Cheikh Omar Zungurana ya FIB wa tor saba nyame te Burkina Faso ya sulto tore ne din turum to toro be Burkina Faso la en tout cas ton sura no wosro ne kongra wa hanna pak yibe wa donc wilgam ti ya ne bandat ta wanne ba ko ba sobe kongra sisram hanna wa zindi ti ton sing tumda kane bilu pour mbala na kenga to par beuro donc à point et na libran jahame FIB wa a nyon raton na nyon la wanto ngehe malaga zinig soma ata atonre ta a 5 Burkina Faso ou visa na safa
sola son konto nan pake tum kanga wa ariya ton tenga tol sabaro kabore en lui tawre ti minsi ninga singeta kadam sa yele pour le même passé minsi ninga singeta Burkina Faso arzeka ko lo yelle nimba malar mataba ampere ni di pang ni siba FIB wato dam son ton tume yumana sa sinzen kon wawa it kelen kelra a Cheikh Omar Zungurana ya bam deuxième congrès la ton hambe wara 2000 biura te de man ouverture la ton sunre no wosoro ne tumna ha mpaka yam te tumna ton de ka tumba tawren ko tenga na ba président rock Marc Christian Kabore ob menga sergent kap karga wame wazin pakron la ton le bande ke tumda ba yordran ko mise Clément Sawadoro ne la sane Kabore ya ministre des finances donc au phase kap karga on waka donc ton nan poso la baraka ne ba menga ha sit ton wazin tumda pakran Burkina Faso lihila masuluka sanga sana ngese ada tugumda lihila malar muntai sulo buto to na man bam ko basa le pisowe FIB wa sana tinyamba ya 2005 yumde le vigliga la arabia tonre ndidi banga en songe lihila mbuto to toblarme ton TV mnatana la fiwa pampanga ton tenga Burkina Faso ka ne sentudi na abzam so buto tore la san ya neti suka ngavuka yibusaba paka kwilimse utakiwa rasma yopoela libre para kulimse utekiwa resmani 2021 wa yumde la kwezuga ya wan ladnan ton ni di banga senkede ni tuma viglu wenge sina yilenti Burkina Faso lihilamba suluka sanga ton pampanga yid pinda iri tabe masa enkeng bobo dula sosolo mo anti wulgi yamba timi kasanga sambe dula soba wa mihira zugwa bisigame tituni sara panga ya sionga sara panga kiti mihira zugwa kel bisigi bidikele mbamven ma basi ta ton ntara Joseph Kudugu sombe bobo dula sosolo mo antas ton venam kanga bobo dula soni mbuida be sunsang porin bala mir kasanga sambe dula soba senewa luma tablo por sandaga malaga sionga sara kitame ti mihira zugunwa bisigi wakata wan ba logor porin kibara sun lui nebni subsanda lui sub toro to tongo malaga mihira luma tablo porin to damba zen kobnori na wa manifka set ni sanga tenga to damba ne Antoine Atiu sin ya région de Obasen gouverneur ba mise kobnori nantir manifka set ni sankanga labkelam pousa moemba fa gilkapi Sayani singeta kudumda la région de Obasen Torsoba à Christine Carole Sanou, Sankanga, ya Sankasangon ko Burkina Faso nimbuide fa. Si ya tenga pour nimbuide bamzer sa kwesen wiligup sumpanoanga, senturu ni mihira zugunwa bisga. La sayani bamba, Sankanga, aya sunsam kasangon ko Burkina Faso nimbuide fa, sentiyida, sembeb kudumda torwa. Bala, mihira yum fa, pamda gesro, pam da kare bala ya bum sembe Burkina Faso kudum da pon hal dar zara tiere yaiti bang ti jula soba mihira ya yum tu la pihni la ni lab sammewa la pa pipila otoni sa ya nepsin lui sub tor malar mihira yuma tab sun lo garamba wilgami ti woto buda zo e mana me siya tenga point Burkina Faso tenga to damba inyakame tia uta chura hama weherati ti urundarara to binyake tia tirari yarende nyinga ti Rwanda yumda yumtu segile pisila yemri na yela man tieri ni rankanga tenga to damba inyakame tia zinyar solmo la bikenge nanti man tieri la bulgami tia ti sa sor santa tout ce ko bonu labna lamtaba ambode bidkelem pam venema ne amivalia Boalen village pour ton tenga tot sabaroka bole ringame un selebtira un yaule nambole burkimbi au fa gilli tinika fa ton un selatira sina yelen tidivit sa korlo ton rankeng tawli re lorol pole ya ton go nela tot saba Christophe Joseph Marie Dabire un selebtira sa ene tum kanga avukata soba absinya konkon tira dara zinyar solmoa tenga tot sab kelame ambole burkimbi au fa gilli tiblam taba un seltise titi haselme a ton rontaliodo Kelara alok kabore tibamya tenga torsoba ton waka runda wala nan seltise te yum fa enya karare Burkina Faso e visana sa fa tum dan to tume don daton pour savoir na barknanda ba masa de ton karunda wa lad wiligi
Tika tisa c'est le bal la yelaye. Et toko c'est la tise, la toko montre main zaba. Ton anka zaba, ya wala bieta, Burkina Faso, tisa kanidla, tibwe mana toala, ya ton menga, ankiti yala ya wuto. Go nera rab sin kende ne randa yum nab sin yakda ran konti sa selba ya tongo sele ti son na mane million piga Burkina Faso region pila taba pora re logor pore abun ga meti gela sin turi ni ti sa sele pipi vuka le passa yibi so vuka absana ngese anaken re fangi li se ka perbo ti bala ti sa sele kwa ba poro sin tati spisowe la sa enketam vie runda wa running up sin yakon kon ti sa selba aria 2018 ayumde labsinga sa indi ton tenga tot sa Burkina Faso fa gilli serda me an lagamtaba an chelti se ti sa sel blogor pore be ton zati sa tanyere bum sinna songe Burkina Faso yidigla sin kende ni visa kolor wenge erkelen kelga arokka bori yari nan kite tembirge ed modron sele la modron sagaltaba mbange titi sakala ton zaba ton ali kin kieda ba na man yetit na winga da de bir ko ton hamba rumati kieden dite ya tum zal tonon tuma yari nan kite etam daten kele merka eti Burkina be fambe Burkina Faso ya ton man tum ninga runa ya yam zakse ya yam villa rame tum konga sinyoka wakato et samoro dan tum da bilfu Burkina Faso ka kan antiema me Rwanda yumda 2021 wabsin yakda ran konti sa selba akwai zuwa ya tira ya vim sin kednir kudumda wenge ler vim nan tara nan pampanga kibe kitib ni su fa gilli sin ke septoro sin kede ni wasa mingam sin bonde tigran murai verta pama wor kuni ane logor pore ni piga sin ke septoro ti sa zaba nan pampang wenge am pame piar kunu buto tore yin wisriel masalad nangumi Williamba ti Burkina Faso bibira yura san sakade ta Hugues Fabrice Zango bining sinkenga Tokyo entengan tilaram warstaba yin wisra warstaba sambona ti Jeux Olympiques de Tokyo 2021 obton ga librari aria zamandara ata uta churahma ani labna wa timse Burkina Faso to wa moro asilri yiri ti a Burkina Bison kombang sonde na serbi biga en pousa ne wongo birkelem pam ven ma pasi ne birange zambelongo ye hata uta kiuga rasma wai yung wakata ni sun lo minute pistabo la Burkina Faso ganda wa a Hugues Fabrice Zango na an team si asila yiri wo do kanle ne ba yi kombang sonde na ton kara benle ne psamaw Jeux Olympiques de Tokyo wa sanzinda tap ton diksa ya ne médaille de bronze na wa Burkina Faso kanla asaka boton la sila yira ye tengta dam sanba abuda azulamba le mpane ni fagi ke beson ngawa en wanto serba la seka porin a Hugues Fabrice Zango azenka ko hebu toto on wiligi tibam sen kenga Tokyo a Jeux Olympiques yinga asidi 47 ala bam mera patemba tilui la metab ni dig panga to pam médaille wa Burkina Faso bit kelarba même ken Tokyo tida to fa ndaka temba tilui il fallait tum komam da katarmenga nton le bon bumbu donc mandana tum mamzuga mandana tum mamraba nda kanton le bon bumye la comme ya tenga fa raba comme nda nebu son tolon pour on comme nebu son da tinde mamuzro nda katemba tilui tum da boton ya sababu te min sining singeta hin wisala yel jin benle azek pek buto tolen tasa leben le pahde ne sanba asmbe sa ya ne wisala jin Burkina Faso kanle afa gil kepe jin da benle an pera Hugues Fabrice Zango la sanke len ken taw ne Fabrice Zango sen zero skoisa awilgam te tom ning bam san tom boton la nan kon pelera atine bata ba fa gil kepe sembe hin wisala pour ton ni panga antal yeli boton le on wa Burkina Faso la yum to sey le pisila na sa san wate bamna ni diga panga an ton tal sanama médaille wa mam koma benga ndakatare nan ton le wane médaille kanga ya sitia médaille de bronze la mimti pakame pakaneba zuta pakaneba yamleuro ti athlète rambataba mimto obnan lebron touma même pas ti Jeux Olympiques de 2024 mimti ton nan lebron wane et médaille ramba ne peut-être médaille d'or et en tout cas maman les brancheng les Jeux Olympiques de 2024 rien n'a ya nan tolon wane médaille d'or moi
d sã n na n tẽeg yaa tɩ y Fabrice Zong sẽn paam bronze médaille wã yaa tɩ b yɩka mètre piig la a yopoe bɩ sẽn piig naas la a yopoe uta kiuga rasma nus n looge rẽ wa n tʋg n kɩta tɩ b na n tʋg n paam kũmbõngã botonre la a Burkina Faso kãndle b yãka daa toor zalle n na n kɩdem sũ-nooga botonre neb sẽn paame a médaille de bronze la rẽ me a na n yɩ uta kiuga rasm piig la yiib sẽn wate adem sambisi keli ya boto balad nan kelim par mora kibe kwilimse pu sembe ni fa gil kapi sen sakandi ki weren zini kila tondo na li lama taba le bon kusumwen be wo tikibar sembe dille kole e wata staba